إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى وصلاحا يا أكرم الأكرمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala itukbal na tu fa Allah subhanahu wa ta'ala insanglitan iban pupudjihan tuput tunggal fa Allah subhanahu wa ta'ala karena siya intuhan na tu nagpapanjari ka tu tanyo Tuhan na tu nagrijiki ka tu tanyo. Dahil sabab yan magsarang sukul kita fa Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ni'mat bius ka tu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mat kabuhi, ni'mat kakasay kakusog sin ginahabaran, labi luba na ni'mat pag-agama. Sabab din ha mga salaggo-laggo ni'mat wayroon na makasalikan niya amun hitukbal hibos sin Allah subhanahu wa ta'ala, hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga ipon niya amun na ini'mat pag-agama. Sabab may ta mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-agama ini yariri kalagan na to kata in kagugunahan na to pag-akhirat, pag-dunya ha, bang kumabaya sin kasanyangan ha babaw sin gumi ini mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala subayra siya manggawgot papag-agaman niya ha. Ang kandalong si mga ulama iban sinlong sin Quran ha, in pag-agama ini misampa biya diin in taud sini pakita kay musin ha, supaya hiragang mo in agama mo in agising Quran ayaw tuod hipagdagang in agama ha mga amuin tiyo alta yawn namikyan pag-akhirat mga kaulungan sin Allah di mo raisab kalakan ha agama Islam ha. Misang pabiyarin taud sin mga manusia nag-aagama ruwaing din ha agama Islam nagguguwalin sila kasabunnalan inya tu subayra tu dari lingiun sa mayta ha misang pabiyarin in pagdaawa nila in mga pag-aagamahan nila itong mga kaulungan sin Allah di rasya tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw mahuli bang agaman mahinang ato nila yadto ha in mga Tuhan piyagtutuhanan nila nagdaraawa sila in mga manusia piyagtuhanan nila ito adlaw mahuli ha mahinang nila raato mga kaulungan sin Allah adapun in mga nag-aagama Islam ha amuya tu in agama tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw mahuli sarta tabangon pa sila sin Allah subhanahu wa ta'ala mahuli in pangadjian nato biya sinasabot sin kamagulangan nato biya nakan kadji ben hati nyen maudo nato bihaon mga awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala in awliya ini kiawa base ni kalimat Arab mga kiaulungan sin Allah ha in makna niya mga kalasahan sin Allah ha before yato in mga ulama bang nato ukabon in kakutub-kutuban nila mga kakitab-kitaban nila din naman kutub maajim iban sin kutub gharaibul hadith iban sin amo indugaing pa istilahat sin mga ulama nakalando in pagsulang nila mataod definition amon ipagdihil nila maana ha kalimat ini ha sumakawain kita nyo insyaallah kawaon na to bang unuin maksud amon masuok maana patapik sing kita nyo harum ini ha intanda niya bang ha istilahat si mga fuqaha ha tungod sin pagnikah yaon inaulia ini jama' siya kwan mataud adapun in wali amuna in hambuok in wali ini bang ha istilahat si mga fuqaha hababun nikah amun pagtiaon yon hatinya amun
hambuk maas bangsa upama on mabaya umasawa hambuk babae siya ti magdihil idin pamanga pa hambuk usog yon sin halal na sila karua amun ya to bangha istilahat si mga fuqaha tungod sin babun nikah amun pagtiyaon adapun in kita niyo bihaon insyaallah amun in awliya halugha hatinya kalasahan sin Allah wala yuwali amun lima sahsata kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala in awliya inilong si mga ulama in wali kalimat wali den ha mga kalimat abdad imana sin abdad amun opposite hatinya taas baba maknahan mo sibu rain makna sa mayta in wali in ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala manjari rasya tawagun wali demikian in Allah subhanahu wa ta'ala manjari rasya tawagun wali sa mayta in agisin Allah subhanahu wa ta'ala suratul baqarah hun pagubos sin ayatul kursi Allahu waliyul ladina amanu siya in Allah subhanahu wa ta'ala malasa pa mga mu'minun amuyat paus in dinha mga paidda in wilaya in paglasa sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ipon niya tas na dua na bahagi nagdua in panagdaan khassa iban sin amma hati niya amuin nalangkum ingkatan sinlasa sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga ipon niya pa mga kuffar nagsisyirik Yahudi Nasara Majus iban sin mga Buddha yaon nalangkum niya to sinlasa sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab kakitaan tayo mga musyrikon niya misang pabiya rin pagsisyirik nila fa Allah subhanahu wa ta'ala ririji anda sila sin Allah subhanahu wa ta'ala piya pakaunda sila sin Allah subhanahu wa ta'ala piya inom na sila sin Allah ta'ala adapun hining karua bahagi amunain wilayatul khassa pamanga sila bariman khasyatu pamanga sila ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala nag-iiman kanila sumagawa inlasa sin Allah subhanahu wa ta'ala di hadunya sambil paadlaw mahuli adapun in mga inlasa sin Allah subhanahu wa ta'ala paruwa in tumpukan niya to tubtub dari hadunya amo yan to mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala adapun Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah tiarifan niya in makna sin wali amun pagtawagun awliya kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah al-waliyu huwal mu'minut taqi in pagtawagun kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala siya na in bariman matan bariman sarta nagmamabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala bang aun di akan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangon niya sa roon doon namikyan bang siyadag pakan sin amuin pianglangan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala magtuy niya di hinangon amuya to in pagtawagon wali sarta law ni almuttabi'u lil qur'ani was sunnah sarta law niya miya magad ha qur'an iban sin sunnah miya magad ha qur'an iban sin sunnah mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta bifahmi salafina salih in pagpaham nila sin Quran iban sin sunnah hilabay ha mga sila ulama na kauna amuna in mga kamuliran sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mga sahabat kiaridaan sila sin Allah iban sin kamuliran nila damikyan tabi'in damikyan kamuliran day sabsi mga tabi'in amuna in mga atba hilabayat to sinhambok kalasan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga silayad to in pagpaham niya sin Quran iban sin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabot in kabtangan ini hakitabi Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah ha Majmu'ul Fatawa bagos Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah aw naisab siya kabtangan na tungod sin pagtawagon awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah tanyag ini pa mga manusia iban siya in nag-explain sin Sahihul Bukhari amun kitab Imam Bukhari pinakamalingkat kitab na ta'lib halom sin dunya inahuling zaman amun ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amun ang kitab niya sarta ang pinakamalingkat isab syarahan na ta'lib halom sin babaw gumi ini amun na ang kitab niya Fathul Bari in aginiya laung sin Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah al-muradu bi waliyillah in makna laung niya sin wali sin Allah amun kalasahan sin Allah amuna in al-alimu billah amu in maingat magtuhan fa Allah maingat magtauhid kaingatan niya in Allah subhanahu wa ta'ala siya in nagririjiki
Kaingatan niya in Allah subhanahu wa ta'ala siya in mapatut pagtuhanan wayron pagsakutukan niya doon pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Paguslaw ni al-muwazibu ala ta'ati sarta in kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala siya na inlaw niya daran-daran ing pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nakahinang karayon bihaon insyaallah gana-gana ganapan pa. Bang nakabasa hang kasafha bihaon gana-gana ganapan 2 safha. 2 page sing Quran yaon. Paguslaw niya al-mukhlisu fi ibadati damikyan law niya bang magtunay sin pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala nakalando in ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala wayron karna dugain buat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat bukon karna ipagdungog-dung adyayon mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala bukon karna pagpakita kita sumagawa mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala wayron niyat dugain buat malingkan tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala bihatuin pagtawagon awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala. May tayo siyabot ta mga kiaulungan sin Allah, mga kabtangan sin mga ulama. Kabtangan sin mga ulama lando mahal ka. Di taman jari haman-hamanon mga kiaulungan sin Allah. May tayo nasabot ta sa huling zaman habihaon ha zaman ini mataw din hamang khurafat di matong pa akal sin manusia. Labi luba na amuin mga hakapupuan yaon aun mga i'tiqadat batilah amun batal siya hay tanum nila pa mga kaanakan nila. Paus biasin amuin long niya amun magtabarruk aun mga manusia long niya awliya sin Allah ta'ala habang musya long niya masapu magbarakat ing kabuhi mo inya to din ha mga i'tiqadat batila mga kiaulungan sin Allah. Using kaibanan niya un ing pagtawagon long niya awliya in pangahagad nila ha awliya amuin bangsaw pa manakita sila nagpanaw ha taas dakat yaon atawakan limupad taas sin hangin biya in pagtawagon nila awliya dahil nasawain mga i'tiqadat yaon biya talya to sin akamata ang kanda Imam Shafi'i rahimahullah nakaiyan siya Imam Shafi'i tanyag kakilahan na to wayron din ha mga muslimun buat malingkan Imam Shafi'i kakilahan niya sawab insyene din ha mga hambuk madhab hiakaran pag madhab hafiq amuna Imam Shafi'i rahimahullah unin agin niya mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala idza ra'aytumur rajul bang kamulaw niya nakita sin hambuk usog yamshi 'alal ma kita nyo lang niya nagpanaw hataasin dagat sarta lang niya wayatiru fil hawa maglupad hataasin hangin fala ta'tabiru bihi din hasawin ayaw kamulong niya mag-us-us manghukum ka niya inyi siyayan kalasahan sin Allah sahinggalang sin Imam Shafi'i rahimahullah hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah sahingga kakitaan niyo yung kakahinang niya yan mga kadha Quran iban sin sunnah sabab aun mga maghapin ba ni mga pangahagad sin mga kamaasan yaon nakauna sumakawain mga manusia beni di mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala ang kandaon din ha ma'itiqadat sufiya mga sufiya on actually mga sufi na kauna mga kiaulungan sin Allah ang mga kulyatud da'wa yaon hipang Hindu in din ha matumpukan sufiya in asal-asal nila marayaw mga zuhad nagsisifat sin wara amuin pag akhirat sadyain ialop nila bihato in sufi na kauna sambil nagtatawur sambil huling zaman ini mga kiaulungan sin Allah aun din ha mga kulatus sufiya kimangi in pag-i'tiqad fa Allah subhanahu wa ta'ala inyat to din ha mga di manjari agaran mga kiaulungan sin Allah bangso pa makita na kita biya to biya sin sambat sin Imam Shafi'i rahimahullah di tayo to manjari kahagaron iban sin makad kita hapang Hindu misaning kaunan niya tuha aun waktu di siya magsasambahayang sa kuno nahulog na in takalif wayron na pagsambahayang nahulog na in kawajiban din Allah subhanahu wa ta'ala inya to bukon niya to amo pang Hindu mga kiaulungan sin Allah pagubos aun mga sifat nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala sifat sin mga awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala amun awliya sa bunnal bukon amun awliya amun da'awa sa jahasimud yaon salong sin Allah subhanahu wa ta'ala siabot niya ini ha suratul Furqan biita rakatu sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Furqan
misan bangkitan yung mabaya sa upama maningod upihan in mga sila kalasahan sin Allah atawa mabaya ta itong uning ginawa barantay on dain mga kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala yari ra siabot kato sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Furqan in kasipat-sipatan nila laung sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna amuin mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala bang sila magpanawhagin lupaan nakalanduin tawadu nila nakalanduin pagkatawadu nila fa Allah habang sila magpanawhagin lupaan bang aw makita kanya pagkahinila manusia masanyang bang sila kakitaan bihatuin sipat nila mga kiaulungan sin Allah aun sila pagtawagon sakina iban sin waqar Asugpat sin ayat wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama bang sila dahon magbisara bisarahan mangi sin mga tao jahil mga tao awam wayron panghati agamah ngian sila uning nisambag nila mga kiulungan sin Allah di nila higantiin bisarayat tu biasin bisara sin jahil amun bisara mangi so mga dahon nila magbisara marayaw panduan nila sin Quran panduan nila sin hadis hinduan nila sin pag-agama amoy niya tuy kanti kanila biasin sambat laong nila bangkaw lang niya tiloon sin amon batu tilo asin sin tinapay bihay ini insipat nila ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagawus walladina bituna li rabbihim sujjada indahin mga sifat nila ini in mga manusia dahil ini mga kiaulungan sin Allah mahang mukalakan diha hadunya katiyo ra sila ini sambil supatin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala walladina yabituna li rabbihim bang sila lang niya magtugdom nakalandu intiyo sintug sindom nila maitaya to mga kialungan sin Allah usalon nila hapag qiyamul lail usalon nila pag tahajjud itindog nila insang bahayang tunga do mga kialungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bangin dua mga istighfar fa Allah subhanahu wa ta'ala walladina yaquluna rabbana asrif anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharama damikyan daran sila nangingin dua fa Allah subhanahu wa ta'ala bang man palayuon kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala in apinarka jahannam sa kaingatan nila inna adhabaha kana gharama sabab in sakit sin siksa sin apinarka jahannam amu indi siya maig di siya maig salama-lama in sakit niya long sin Allah subhanahu wa ta'ala inna adhabaha kana gharama in sa pantun niya in sakit sin apinarka jahannam biya siya sa pantun utang sinhambok taga utang paus diyat tumaig kanain utang niya to sa hingga di niya kabayaran bihatu siapan tun sin Allah subhanahu wa ta'ala in sakit sin apinarka jahannam innaha sa'at mustaqarra wa muqama damikyan in apinarka jahannam siya na yan insangi ngi huhulaan adlaw mahuli wal iyadhu billah walladina idha anfaqu damikyan in sifat nila ini sifat sin mga kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala walladina idha anfaqu lam yusrifu bang sila magnafakah doon nakaahli nila mga tauhan nila iban sin mga kamaasan nila iban sin dukaing pamanusia lam yusrifu wayrun pag israf walam yaqturu damikyan di ay isab sila mag-ikot hapag napaka nila sumakawa lang sin Allah subhanahu wa ta'ala wa kana bayna dhalika qawama sumakaw hautan sin pagkuripot iban sin pag-israf in kahalan nila magnafaka hati ni hagitungan amunya tuin sifat nila mga kiaulungan sin Allah sa walladina la yashhaduna az-zur din ha mga sifat nila di sila maglilimot di sila magbibisara tumbi di sila magbibisara mangi ha mga katawtay manghuran nila hawak tu nagtataykod bihato in sifat nila sumagawa in sifat nila wa idha marru bil lagwi marru kirama damikyan mga sila makalabay ha mga manusia lugla maadin bisara di sila magpanglamud-lamud sumagawa in pagbisarahon nila daran mga bisara maraya wa jakatan walladina idha dukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alayha summa wa umyana bang sila patumtuman sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala di nila tambulon intay nga iban sin mata nila unin maksud katan niya tutay maun nila patumtum sin kataw tay manghuran nila kanila amoy niya yung sifat nila din hasabab yan ulaika yujazawna al-ghurfah in sila ya tuadlaw mahuli lang sin Allah subhanahu wa ta'ala gandahan sila
gantian kanila in mga piyagsabaran nila ha dunya yaon, pagtahajjud, qiyamul lail, iban sin pagnafaka marayaw, iban sin amo hindi magbibis saralog lama, di maglilimot ingkatan niya tutungbas kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala lahu mahuli, amo na in sa taas-taas darajat amo ng pagtawagon gurfa yaon, halong sin mga ulain gurfa yaon amon darajat alya, sa taas-taas darajat haadlaw mahuli mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta khalidina fiha, salama-lama na inkaunan nila rito haadlaw mahuli, halom sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in sarayaw-rayaw huhulaan adlaw mahuli. Nasabot ito suratul Furqan mga kaulungan sin Allah. Pagos nasabot day sab inkahalan nila ini, iban sin sifat nila suratu Yunus mga kaulungan sin Allah. Lawan sin Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim. Lawan sin Allah, sabun na tuod, in mga awliya, mga kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, la khawfun alayhim, wayroon na kabuga doon kanila, wala hum yahzanun, iban wayroon na sila kasusahan. Lawan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lawan Imam Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah, amun din hamang ulama mufassirun magtatafsir sin Quran, sambil tiyawag niya in mga awliya sin Allah, mong kalasan sin Allah, sifat nila raisab amo in tiyatabang sin Allah subhanahu wa ta'ala, damit yan tabangon daisab nila in Allah subhanahu wa ta'ala paghinang ibadat. Bukunin maksud amo in Allah ta'ala maglagi tabang nila, sumaka sila in maglagi sin tabang sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw mahuli, supaya sila gandahan, iban sin gantian kanila yato sin Allah subhanahu wa ta'ala sin karayawan. Ala inna ansarallahi la khawfun alayhim fil akhirah, wayroon na laung niya kasusahan, kahanggawan sin mga awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw mahuli, din hamak siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ma'na di na sila siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm apinar ka jahannam, lianna Allah radiya anhum, sab nagrida na kanila in Allah subhanahu wa ta'ala, wala hum yahzanuna ala ma fatahum min ad-dunya, sarta di na sila masusa ha mga kiabin nila amun hawak tu sila ha dunya. Amiya tu inding ha mga tafsiran sin mga ulama ha ayat ini, lawan isab Ibnu Abbas din ha mga sahabat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanyag day sab ha tafsir, lawan niya ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina yudhkarullaha li ru'yatihim. Den ha mga salingkat-lingkat sifat sin awliya sin Allah, kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin bang sila kakitaan sin pagkahinila manusia, kakitaan sila sin pagkahinila bariman, pagkahinila muslimun, katumtuman in Allah subhanahu wa ta'ala. Bang sila kakitaan nagbabasa sin Quran, sin pagkahinila manusia, matasji' nila in pagkahinila yaon makabasa Quran, makapag-ail sambil mamasa sin Quran, din nasabin na pagbasa na sin Quran niya to katumtuman niya na in Allah subhanahu wa ta'ala. Bihatu in kahalan nila mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Din ha mga sifat nila sa rayaw-rayaw, amuna in bang sila kakitaan sin pagkahinila bariman, maggaganap in tumtum nila fa Allah subhanahu wa ta'ala, makaganap pag iman. Bihato in sifat nila ito mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagos aun day sab sifat nila nasabot Abu Hurairah radhiyallahu an, din mga sahabat day sab sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laung niya inna min ibadillahi ibadan yughbituhumul anbiya wasyuhada. Biyayta niya ini sifat sin mga kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin biyayta sin Nabi na tujong-jungan sallallahu alaihi wasallam bang biya din sifat nila ini. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aun day na mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagselosan sila sin mga kanabihan. Wasyuhada, iban sin mga amuin nawapat miyatay hapag muna parang sabilyaon, nagjihad karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sab din ha mga salingkat-lingkat na kamatay halom sin dunya ini mga kiulungan sin Allah, bangkaw na wapat amuin nagatubang iban sin satru sin Allah subhanahu wa ta'ala karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Din ha sabab yan, aun din ha mga manusia ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagselosan sin mga kanaybayan iban sin mga amin nagkawapat syahid yaon. Din ha sabab bin habiha ini taas darajat,
biyaita kanila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iban tiungbas kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, kiyubla ni mga sahabat. Sabing mga sahabat, sila na ini mga manusia masubha karayawan. Wayron din hama karayawan pagsabutun si Nabi sallallahu alaihi wasallam buat malaikan mabaya nila ingatun sambil hinangun nila aplayon nila ginawabaran nila. Bening kahalan si mga sahabat si Nabi na tu sallallahu alaihi wasallam. Dahil nasabab yan impamong nila manhum ya Rasulullah. Hisiyutain mga manusia yan pagseselosan si mga kanabihan iban si mga syuhada yan ya Rasulullah. Fala'allana nuhibbuhum hasupaya lasahun na mo isab siya. Iwan singuran na mo in kakahinang nila sambil isab amuin madawhat na mo in darajat sa taas-taas yan ya Rasulullah. Then hasabab yan inagikan nila sin sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum qaumun tahabbu fillah. In sifat nila ini mga kaulungan sin Allah, sila nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga manusia naglasa-lasa hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala min ghairi amwal bang sila maglasa pagkahinila bukon karna sin alta, bukon karna sin amin pangkatan in pagkahinila supaya lasahon nila adya, bukon bihato in sifat nila sumagawa bang sila maglasa karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. In tanda ni hadith duwaing nasabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam adlaw mahuli adlaw paghisab pasilungon sila inisin Allah subhanahu wa ta'ala, hasisilungan amuin piapan jarisin Allah subhanahu wa ta'ala amun hawak tumapasuin suka amuyat tu mga kiaulungan sin Allah pagubus wujuhum min nur adlaw mahuli long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in pamayhuan nila nagsasahaya ya salam in pamayhuan nila ini nagsasahaya mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ala manabira min nur amuna ini in kaya inggitan piagselosan sin mga kanabihan iban sin amuin nawapat syahid karna sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw mahulin mga kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala hibutang sila hataas mimbar sarta in sipat sin mimbar yaon mga kiaulungan sin Allah mun hasta na pagbutangan ha mga tao marayaw ini nagsasahaya dahil hasabab yan pagselosan niya to sila si mga kanabihan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paggubo sa adlaw yato adlaw mahuli adlaw paghisab la yakhafuna idha khafa an-nas, di na sila long niya mabuga di na sila mahanggaw bang naghanggaw na mga manusia, wala yahzanuna idha hazina an-nas, damikya di na sila masusah misan pa mga manusia adlaw mahuli nagsususa na katan. Bihatu in sifat nila ini sambil siabot sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa niya in ayat amun nasabut takaina ala in awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun, sabun natulong sin Allah subhanahu wa ta'ala in awliya kalasan sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw mahuli di na sila datungan kabuga, di na sila mahanggaw iban di na sila masusa hama kiabin nila kaanakan iban kaasawahan nila hawakto sila hadunya iban sin amun bang sila mapatay na amuyat tu mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagubos in sugpat sin ayat alladina amanu wa kanu yattaqun, in sifat nila ini biya sinasabot takain niya amuin niya anahan hi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah in kaunan nila ini bariman nag-iiman sila fa Allah subhanahu wa ta'ala wa kanu yattaqun, damikyan nagmamabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Asugpat sin ayat in ini malaggo pangadjian mga kiaulungan sin Allah lahumul busyra fil hayatid dunya, long sin Allah ta'ala aun sila ini kakuyagan fil hayatid dunya kakuyagan diha kabuhianan dunya wa fil akhirah damikyan kabuhianan pag-akhirat daysab aun sila tu kakuyagan dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala den hasabab yaknunuhat in kakuyagan amuni pagdihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala ingatun na to supaya madawhat na to mga kiaulungan sin Allah long sin mga ulama amun kakuyagan diha dunya aun tu kabtangan nasabot sin mga mufassirun habi sinasabot hi Imam Al-Baghawi tafsir niya long niya ahaduha ar-ru'yatus salihah yaraha ar-rajulu salih aw tura lahu amuin taga inuk panagnaan karayawan nila rihadunya nasabot sin mga ulama amuin taga inuk marayaw biya sinanaga inup siya o makasud surga
tagainop marayaw sin amon kakitaan niya in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atawakan tagainop marayaw in siya yaon din hama ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala kalasahan niya. Amuyat to tagainop ya tumarayaw mga kiaulungan sin Allah. Atawa autura lahu aun do kaing manusia kaya tagainupan siya sin in siya yaon nagagat iban sin Rasulullah. Atawa kanin siya yaon aun siya bay halom sin surga. Tagainop tagainop niya iban sin tagainop sin taurwaing matukan niya karayawan. Amuyat to indang mga busyra artinya good news sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga kalasahan niya. Inhikarwan niya ikarwa kaptangan sin mga ulama annaha bisyaratul malaikati lahum indal maut. Hati niya kakuyagan din ha mga malaikat kakuyagan irihil pa mga paipon ini pa mga awliya sin Allah ta'ala din ha mga malaikat hawak to sila kamatay yaon hawak do sila sung mapatay tabangan sila sin mga malaikat atawakan baitaan sila sin malaikat sin insusungon niyo yan marayaw sa in kaunan niyo nagibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ini mga kiulungan sin Allah hawak to sung na mapatay rihilan sila good news sin Allah sin mga malaikat sindi na sila papagsusahon. Inhi katukab tang annaha ma basyara Allah bihi fi kitabi min jannatihi wa thawabi. Laung singkay banan ulama amuin kakuyagan niya tuirhil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in mga kasurga-surga na sabut halam sing Quran iban sin tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakakahinang nila ito. Denasabab yan lang si mga ulama hatukab tangan ini di ramaw numisan si hambuukun na to sabab inyaong karayawan dakatan hatao kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagubus aun nay sabkapdangan inyat to nasabot takain nakakuyagan nila riha hadunya. Ada puning kakuyagan nila adlaw mahuli laung si mga ulama aun nay sabtukap dangan sin mga ulama. Laung niya fa amma busyrahum fil akhirah fa fiha thalathatu aqwalin ahaduha annahal jannah. In panaknaan amuna in surga. In kaina siya butta di pa sila hadunya baitaan na sila sin malaikat baitaan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan papataga inupon na sila in sila yaw makasud na surga inya to hadi pahadun niya na ampa inaadlaw mahuli bunnal na tuod magjato na tuod in tutong basan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in pasuron na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala palam sin surga amo niya to in kakuyakan nila adlaw mahuli in hikarwa kaptangan long sin mga ulama annaha inda khurujir ruhi tubassiru bi ridwanillah long sin Ibnu Abbas in kakuyakan niya long sin Ibnu Abbas hatapsir niya in kakuyakan sinambuk bariman amun kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala amun hawak to na siya mapatay pakuyagun na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala in hikatun niya annaha indal khuruji min quburihim amun hawak to paghisab na hinikatun niya hawak to paghisab patindungon niya min mga manusia adlaw mahuli adlaw paghisab hawak tuyad to dihilan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala kakuyagan di na sila makananam kasigpitan hawak to paghisab so in waktu paghisab yat to mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala lando in lugay niya amun patindukon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga manusia din hapakuburan nila nakalando in lugay niya sambilong sin mga ulama aun din ha mga akhbar parkala amo inadlaw mahuli o amon mga magjato adlaw mahuli bang mukitaon nakalando in taon sambil nagsulang saling in mga magjato yaon sumakawa ini din ha mga jawab sin mga ulama sawab sin haba sin adlaw paghisab yaon ang kanamataw to rin maghapin adlaw mahuli doon na in maba in suga amon maba in suga pausin mga manusia amuna aun isab mga maghapin adlaw mahuli adlaw paghisab yaon amon aun mga malaikat kattuon nila yung mga manusia siksaon iban sin amon magjato yung mga hulas sin amon magapot sambil pamanga mga pusod bihatuing magjato adlaw mahuli mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagubos in mga kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala piyaparihala ini sila sin Allah subhanahu wa ta'ala
biya sinasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala surah Fussilat amun daran pagbasahon si mga mag-iimam yaon ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Amun mga sifat nila ini mga kialungan sin Allah, magpamong sila in Tuhan nila Allah, thumma istaqamu sarta nag-istiqama sila pag-agaman nila. Hati niya mabuntol yung pag-agaman nila hawak to sila diha dunya. Long sin mga ulama in pagpabuntol sin pag-agama riha ha ayat ini. Long sin mga ulama tafsiran nila ahaduha istaqamu ala tauhid. Amin miuntul in panauhid nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-i'tiqad nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot jatuhi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ibanhi Imam Al-Mujahid rahimahullah. In hikarwa kabtangan nagpabuntol sila riha dunya ala ta'atillahi wa ada'i faraidih. Pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala iman pagtunay sin kya fardu kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hikatuni ala al-ikhlasi wal amali ila al-maut. Mag-ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin istidi in paghinang niya la amal salis sahingga sila dagpakan sing kamatay. Amoy yato in pag istiqamah pagpabuntol nila pag-agaman nila. Amoy yato in mga sifat sin mga kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sabab yan dumatong kanila in mga malaikat. Tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Long sin mga ulama in pag naug sin mga malaikat damik yan na bahagi resab nagdo in panagnaan niya hawak to kamatay in hikaruan niya hawak to patindukon na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala pakuburan nila sarta dihilan na sila kakuyagan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin malawa na in kabugayat to halong pangatayan nila iban sin kasusahan mga kiyabin nila ahli nila iban sin mga kaanakan nila. Amoy to mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in tafsiran sin mga ulama. Pagubos pagka nasabot na to na yung sifat nila ini mga kalasan sin Allah, aun wasiyat sin Imam gakandilan bianakan Imam Ibn Qayyim rahimahullah murid hi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah kaluri sabuton na to in qaul niya ini sarta dinam tumubtub in muhadara na to insyaallah. Long sin Imam Ibn Qayyim rahimahullah aun long niya 5 parkala bang mo ini mahinang kaamalan hawak to kabuhi mo halukay sing kabuhi mo. Long sin Imam Ibn Qayyim rahimahullah insyaallah mahinang nakaw kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haruka ing sin nasabot ta kain na mga sifat nila ito bang natuyat to nahinang damikyan kalasahan day sab kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim aun paganap niya bang kita lang niya mabaya kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangon tayo 5 parkala ini. In panagnaan niya qiraatul Qur'ani bitatabburin wa tafahumi ma'anihi. Amoy basahon tayo in Qur'an. Daran-daran yung pagbasa na to sing Qur'an sarta pagbasa na to sing Qur'an yaon pahamon na to hapalon na to ingaton na to in ma'na niya. Hati niya magtadabbur kita sa mga kiaulungan sin Allah wayroon na maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piaturun in Quran ini buat malaikan hati hun sin mga manusia. Kawajiban daing ka tu tanyo in hatihun na tu hawak tu kita nyo magbasa sin Quran hatihun natin ma'na niya supaya kumusog in pag-iman na tu hawak tu kita nyo mamassa sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yati mga sifat nila mga kiaulungan sin Allah. Adapun in makasusah zaman na tu bihaon amo pakain mga naghapal na Quran yaw ng mga nakatamat na yung mga nakatamat na yaw mga kiaulungan sin Allah ang waktu puasin pagtamat nila lumabay in zaman mahaba wala sila nakabasa na sin Quran inya to din mga subay hipagmasusa sin hambok bar iman inya to din mga kakahinang bukon marayaw den hasawabian patauron nato yung pagbasa nato sing Quran hasupaya long sin Imam Ibn Qayyim rahimahullah kalasahan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanalong Imam Ibn Abbas radhiyallahu an ya ayyuhalladhina amanu
o kamu mga bariman, ar'il ilaiha sam'ak, hawak tu ko mamasta sin Quran para yawain pagdungog mo sin mga makna sin Quran. Inhikaru walang Imam Ibn Qayyim rahimahullah, at taqarrubu ila Allah bin nawafil, bangko mabaya kalasahan sin Allah pataura in sambahayang musunnat. Pag-ubos kau tumunay sin piyardo kay musin Allah subhanahu wa ta'ala, sunuan musin amuin sambahayang sunnat, amuin kya sunnat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ang kandalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayatul kursi nasabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adali waliyan, hisiyu indahon niya magkuntara in wali kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, faqad adantuhu bil harb. Long sin Imam Ibn Hajar al-Asqalani, in makna sin idinan na siya sin amo ini papabunuon na siya bang dahon niya mag-atuin kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, atin niya faqad a'lamtuhu bil harb, atin niya pia ingat ko na kanya in siya yaunlong niya manjari na bunuon, amo niya tuin din hamang kaptangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa may ta hinang mo nag-atu in kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang mo amuin dia nagkuntara in atu sin Allah in kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan in Allah subhanahu wa ta'ala madugal day sabkay mo. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habba ilay, wayroon day na mga kakahinang sinhambok ipon kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, amun kalalasahan kulong sin Allah, amuna in mga ibadat kya fardo ko kanya lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nasabihan bang siya ubos na maghinang sin kya fardo sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu, sambil huminang naisab siya lang niya sin kasunnat-sunnatan amun paghinangon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan naman sunanur rawatib, sunanud duha, iban sin salatul witir ingkatanya tu hihinang niya long sin Allah subhanahu wa ta'ala hatta uhibbuhu, kalasahan ko na siya long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagos bang siya ito kalasahan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, ako na in pangdungog ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in usalon niya mang dumungog, amuna ito in usalon niya lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud di na siya makarungog maksiat, di na siya makarungog kaptangan bukon marayaw, kaptangan puting, kaptangan kalangan katanya to, amuin malawa na ito sa Allah subhanahu wa ta'ala na in dimihil kanya taufiq. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, iban sin mata niya damikyan, mata na sin Allah subhanahu wa ta'ala hipangatud niya, in maksud di na siya makakita haram. Wa yadahu allati yabtishu biha, damikyan in liman niya biat turaysab, di na siya makapanakaw, di na siya makakaput ang niharan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rijlahu allati yamshi biha, iban sin dua sikin niya damikyan, di na siya makapanaw hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hasababyan bang siya mangayo ka kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, la'u'tiyanna, hirhil ko yung kataan kabayaan niya, in kalasahan sin Allah, in awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala, uno-uno yung piyangayo kanila, ang pangayon nila fa Allah subhanahu wa ta'ala, hirhil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa may talima sana kanila in Allah subhanahu wa ta'ala. In hikatun yan nasabot Imam Ibn Qayyim rahimahullah, kathratu dhikrillah, pagpataot pagdikir fa Allah subhanahu wa ta'ala. In hikaupat niya, itharu mahabbillahi ala mahabbi nafsik walau ghalabatka nafsuka wa hawak, amuin paunahon mo in kalasahan in kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, then sin amuin hamon kalasahan mo yaon, biya sin sa upama magbati isang bahayang fajar, in magbati mag-ayil hawak tumahina at nakalando in hagot mga kiaulungan sin Allah, sumakawahasab sin amo in piya una mo in kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban kabayaan niya ito, atas mo nag-ayil sarta tindog mo in sambahayang fajar, piya una mo in lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, then napsu mo amon mabaya pag umatug, then hasabyan
habihat tu kahalan madauhat na tu in ridha iban lasasin Allahu subhanahu wa ta'ala in hikalimania mujalasatu mahabbillah lil mujalasatu muhibbina lillah amoy dahon mo maglundang panon maglingkod-lingkod in mga malasa fa Allahu subhanahu wa ta'ala malasa sila pagusyat tu hasab sin amin paglasa nila fa Allah subhanahu wa ta'ala daran sila ating mutunay sin pag-ibadat iban daran sila nagbabasa sin Quran daran nagdidikir fa Allah subhanahu wa ta'ala daran hitunayin kasunnat-sunnatan ang paghinangon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam then hasabyat tu malapay kaw sin kakahinang nilayat to amo na yato in sa parsababan hikala sa kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy ato mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala din hamang kabtangan Imam Ibn Qayyim rahimahullah insyaallah murah-murahan tubtuban na to riin pangadjian harum ini bangso pama aun mga akhta biasi mga nisbatul aqwa nagkamaliin pagkuan sin kabtangan pa mga nagkabtangan kaniya damikyan in mga akhta lugawiyah manjariyat to cekun na to insyaallah tubtub din na sadya aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah mga katawtay manghuran sa lingkat-lingkat pangadjian iwan patumtum kato salta bulansang amuin hatapik niya hisiw in mga awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala atau akan hisiw in mga kalasahan sin Allah sipat niya dahil mga kasipat-sipatan sin amuin kalasahan sin Allah in ti sila mawaya dumungog sin mga limot tumbi puting atau ano na dahil mga nasabot niya kaina mataod in yupaman niya damikyan law nga imatari niya amuin bang siya ini kialasahan sila Allah Ta'ala di na siya mawaya amuin umatod maun pamasyat damikyan in simud in ilong in uno in intay nga damikyan na mo ni pangdungog dahil mga ini nasabot niya mga katawtay manghuran bang nato ini dungdungan marayaw in topic sinambuk ini manghud na to ang buok tay manghud na to ini salingkat-lingkat na patumtum kato taniyo sabab karna amo ini angot-angot sing kita niyo bihadiin kita niyo makalamod amoin matarwilang kita niyo ha mga kalasahan atau kan awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha ini mga katawtay manghuran biya na sin nasabot niya hulihan sinamuin topic niya 5 parkala lang din kan Imam Qayyim Ibn Qayyim rahimahullah bangkaw long na mabaya kalasahan sin Allah patauron mo impagbasa musing Quran salta inihatihon mo in makna niya in maksud sin amuin biyasa mo iwan damikyan inikarwa siabot niya patauron mo in sambahayang sunna amuin kasunnat-sunnatan doon naka in sambahayang amuin qiyamul layl in witir in katan amuin sunnat paghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam puas sin kabliyatan iwan sin ba'diyatan amuin puas before iwan sin after sin mga ini kawajib-wajiban iwan nasabot niya banglong na mabaya ko kalasahan sin Allah ini ring hakaul hi Imam Qayyim amuin patauron mo in zikir in pagzikir fa Allah subhanahu wa ta'ala iwan ini kaupat paunahon mo patauron mo paunahon mo in kawayaan amuin kawayaan sin Allah dahil sin kalasahan mo biya na lang na iupaman niya biya sin mga ini sambahayang fajar ati niya mahunit din kato taniuin amuin lumintuhod ataw kan magbalong kahada mo in timindog din ha amuin wakto yaon lari long ta amuin wakto hipagkakaro sin kita niyo sa sabab sinamuin kawayaan mo mapauna mo in kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy yan tulong na labi marayaw dahin kanya in hinangon niya in sambahay itunay niya in sambahayang fajar
dahil sina mo yung kabayaan mo yato, ataw mo yung kalasahan mo, amoy mabaya pa ka matuog. Atawa uno-uno na rin dito. Atin yung paunahon mo yung kababayaan sin Allah Ta'ala. Ibandahon mo maglundang panon in mga kalasahan sin Allah. Dahil nga sawab yato, kakitaan mo, amoy ini in mga parkala, hangkan in mga kaguruhan na to, in mga kaulamaan na to, labi afdal, amoy dahon na to sila maglundang panon. Dahon na to sila mag-akat-akat. Supaya amuin madangin kita niyo, malamin kita niyo sing kakahinang nila sabab karna nawang sila mag-ibadat ang paing kita in asar-asar niya bukon kita matuyo mag-ibadat na insyaallah subhanahu wa ta'ala may nang ito sabab in makapag-ibadat kumusog in pag-ibadat na to sa Allah subhanahu wa ta'ala mahinang sabab makalamod kita niyo hakalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga katay manghuran in bulansang impatumtum kato sin ini lecturer na to harumini ang buok manghod di Sheikh Nursin Jaapar ini ato mamarahin na kato tanyo in aon nakapatumtum bisan na kuman makaminsan ng kapituya ini bang kamuyan nagla-live ang mga karadyo-radyohan ang mga FB New alhamdulillah ini ni sukur in kami harisala amuin nahinang tiranan misan da kuman haman ti wakto biya na sin wakto ini misan kita niyo yari halom pandemic halom sin ini haramara alhamdulillah masiaon yari in da'wa iban nagdada'wa in mga kakuruhan na to salta nahinang ta ini taytayan in Arisala Radio Sambuanga supaya makapatumtum pa mga katawtay manghuran na to. Alhamdulillah magsukol siya sin biya mga ini patumtum yato biya ibulan sang yato imbunal niya ini misan biya di ini biya mga laol ko imbunal niya biya diuman na kami ha panawan na masi isa biya mga timateng-hug pa in maulang mo ini sin nasihat mo alhamdulillah magsukotod. Chef panalam salam ko pang biya mga on nambuk manghud ni student pa sa ini sin ini Islamic University of Medina, a major niya Kullatul Hadith. Sambok ni ring ang mga hafid. Nambok din sabi ni ring ang mga naghihindo. Yan ha mahad ad-dia. Amuin nag-online, especially ha mga pagbasa sin Quran. Amuin correct pronunciation niya nayari kan nila kailuin ilmo. Iwan alhamdulillah. Nain siya ni native siya ni sin Municipality of Bangingi. Amuin known as Tungkil. Municipality sin tungkol under sin Sulu Province. Panalam salam ko, Chef, Nursin? Bang sa mga nagdurong kakahula-hulaan na mo, tungkil, salam doakan niyo, iwan sin mga kamaasan na mo, insyaAllah. Yari nagla-live mo dir mo, Sheikh Mahmud, salam doa, salam makato, wata, yari nagla-live. Amudir na mo kalasahan, biyakan Sheikh Mahmud Allama, amuin, din ha mga kikita na mo mataodin na khidmah pag-agama Sheikh na mo hafizahullah Sheikh Mahmud Allama mudirsin ma'ahad na Addiya salam doa kayo mo Sheikh. Alhamdulillah demikian salam doa kami pa mga kakuruhan sin mahad sin namun Addiya alhamdulillah pa mga kamaasan na mo iwan sinyari nagla-live salam doa kami kan Ka'bar Junaid Amilasan Kabard salam doa maton kay mo. Alhamdulillah yan kaunanay ngog in sa inihambok ning mga makulang sing kami. Muslim Student Association. Alhamdulillah. Iwan salam doa kami kan Los salam doa. Dokses damikyan salam doa. Of course in partner ko, ang aming co-host ko, bukli sa mga dingang mga host in Arisala, Ton Mikdad, Abu Hanin Sali salam doa maton kay mo. Iwan kan Tamtam salam doa. Na iwan na kan Asim Usman Ipadslur Lim Don Pad salam daw maton biya malaol na ini Brad mo ini diuman na ini damikan kan Tuan Lau Hamza Laurel salam doa kay mo bro iwan Kanjul Abdurrahim salam doa kan Abu Al Mujahid Lutian salam doa kay mo saming alhamdulillah kan Uto Mukhtar Julkipli salam doa kan Yucatan murah-murahan kan Darwisa Lutian sister ko salam doa kay mo duit iwan pa mga kaibanan katawtay manghuran Benzimar Mubin
Salam doa kay mo manghud. Alhamdulillah, salam kasila sa maton kanyo Haji Wahid, biyari ala kamo sinallah. Damikyan Benjimar Mubin, salam doa maton kay mo. Alhamdulillah, yang kau nanay. Kan Sir Abdul Ghaffur Maani. Sir, salam doa maton. Magsukod sa yang kau nagla-live. Kan Camilla Saha, damikyan. Salam doa. Iwan na kan Tim Miji Ada. Ini salam doa maton kay mo. Amuin President sin Arisala. Brother Tim Ijiran. Damikyan nag-sponsor sin program sin kita niyo since 2018 up to present na sila iniimbya mga nag-sponsor amunin IDV Graduate Alumni Association. Sila inamun biya mga nainang sawab amuin nag-ini sponsor sin da'wa ini. Alhamdulillah namalaggo na ini Karayawan pa mga katawtay manghuran pa umma sabab na amuin natali nila in Timuko sin program ini amuin magdakwa. Alhamdulillah kan Police Major Nadsmi Chulkipli damikyan salam doa kan Alexander Sabtula. Salam doa kan yukatahan kan siya sangkula damikyan salam doa kay mo iwan na pa mga katawtay manghuran baha di da kami biya mga makapahawa iwan insyaallah consume in lecture in amin topic na to masi continue kitab amo yung piangadjian na to kitabut tauhid ini insyaallah ini to tiya tartib continuous siya atin niya series by series insyaallah continue in program na to consume at the same time 8 to 9 PM. Salam do ako pa maumaas sin kakasinamo biyaan na sin ini maas si Bro Tim Ijiran damikyan salam doa kan papangbing iwan kan nanti Haji Kimildi Ijiran salam doa iwan sin pahalimo Bro Tim salam doa damikyan kanyo katan pa family hi Tuan Mikdad Sali damikyan kan ina niya salam doa resab iwan na pa family ko alhamdulillah salam doa pa mga parwa maas ko kan ina kan ama na yan nanayhug bisan kamo wala na nakawalong kahad amo ding kakulang nyo na malaggo na yan patumtum kanyo harom ini kaya bulan sangan na isab biya sinamon pagbasa nyo sing Quran masyaallah magsukur kanyo darwa maas na mo damikyan pa ini pamikitan ko pa family dami salam doa kan Padji Rahim dami iwan kan Awadji Rohana dami salam doa maton pa family Julkipli iwan na pa mga kaipakan salam doa kanyo kataan murah-murahan kan Police Joe Abdurrahim bro salam doa maton kay mo Police Joe ini murah-murahan na sadya mga katay manghuran ini wayroon na hati ko ini hikasugpat sing kami kan Padslor Lim damikyan salam doa pamudir sin Addia amin president sin Addia Foundation salam doa kanyo sin kain na yaon nakabisita kami magtupa kauman sin sitio Pitas sa Barangay Bolong ini salam doa kanyo katan kan Ustad Didi salam doa kay mo murah-murahan makabalik desab kami matun pa kauman sin ambuktay manghud na mo biya na kan Ustad Hamid Samson damikyan salam doa kanyo katan kan Professor Munib Kahal salam doa damikyan insyaallah mamaid intay manghud niyo halapal pagkasi manlasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar. The IDB Graduates Association and the Kapan Rizal Cooperative invites you to listen Al Risala, the message, every Saturday and Sunday at 8 to 9 in the evening. Listen to the Islamic Hour, a program of guidance and fatwa, the monotheistic call to follow the oneness of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala and teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Risala, the message, every Saturday and Sunday here at RPN D3XX Zamboanga.